Yan o, mini pin to. Ilang buwan na? 1 taon. 1 taon. Ah, Lalaki. 2 balls oh. Morning, nandito tayo kay Kuya Michael. Kuya Michael po, may dala siyang chihuahua yan, Kuya, no? Mini pin. Ah, ay, Mini ano? pin, Mini pin. micro. Oo, yan po. Micro. Ayan o, mini pin o. Pagsapin natin si Kuya Michael. Okay, good morning Kuya Michael. Yan o, mini pin to. Ilang buwan na? 1 taon. 1 taon. Ah, Lalaki. 2 balls oh. 2 balls oh. Complete vaccine na to, no? Oo, kasi 1 taon na, no? Pero proven na to. Proven. Ah, Sarili proven. ko alaga. Ay, sorry po. Ay, ma'am, sorry po. Yan. Ito po yung contact number ni Kuya Michael. Taga saan po ko kayo? Balagtas. Balagtas. Ito po yung contact number niya, Kuya Michael, 0906-8860-2996. Yan po, pakicontact na lang po. Salamat, Kuya Michael. Thank you.